सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ तांकरी परम पावन अष्टादश चिन्ह युक्त निर्वाण धाम पद पंकजरे कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्पर कथावस्तु को श्रवण करुवा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानू हृदयर गभीरतम प्रदेश सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद गत अध्याय आम आलोचना करुले जे भागवतर प्रवक्ता किए हो। भागवत को सीना रचना करदेले व्यासदेव किंतु भागवतर प्रचार प्रसार केमिति हो लेखिला वाला कहिला वाला साजी पारंती ना। भागवत को सीना व्यासदेव रचना करदेले किंतु कहिबो किए। तेनु सुखदेव गोस्वामी को जेते बेले सीए निर्धारण करिसंती ये प्रकृत रे भागवतर प्रवक्ता साजी जगतर हित साधन करि परिबो ता मुहरे ही भगवान कर अमृत तत्व सुंदर भाबरे निर्झरित होई परिबो। ए कथा को जेते बेले सिद्धांत करिसंती निष्पत्ति नैचंती व्यासदेव चारि जन शिष्य को सरस्वती नदी पारी होई सुखदेव गोस्वामी को पाखक पठेइचंती। सुखदेव गोस्वामी ध्यान उठिला परे भगवान को रूप वर्णना करी कोण कहिथिले गत पर्याय गत अध्याय मु से कथा आपण मानक कहिथिले तथापि आउ थरे मने पकई दउची जे भगवान कृष्ण को रूपटी को भली बोली गान करी श्रवण करैले सुखदेव गोस्वामी को सुनाइले कहले रंगमंचर श्रेष्ठ नट भली देखा जाउथिले प्रभु कृष्णचंद्र जगत को नचैला वाला निजे होचंती नाटुआ रूप धारण करिसंती कानरे कन्यर फूल लगैचंती देहरे पीतांबर गळारे वैजयंती माला पिंधिचंती आ कोन करूचंती तातल धाड़ी रे केते भली व्यासदेव के संस्कृत भाषा रे रचना करिसंती याकु वेणुगीत भाव रे समस्त जनजगत भागवत श्रद्धालु माने ग्रहण करंती। तो कोन कहउचंती व्यासदेव रंध्रान वेण रधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदारण प्राविंसद गीत कीर्ति श्री के सब भक्त जनक प्राण बांध आनंद कंद भगवान की। सजन वृंद भगवान रूप वर्णना करी पुणी सी केमिति तांकर मधुर मोहन स्वर रे जगत को आकर्षित करुचंती भगवान को माध्यम रे जगत को आकर्षित करुछंती गोपी गोपाल को आकर्षित करुछंती से कथा को ए पदटी रे वर्णना करिछंती। भगवान कोन करुछंती ना बंशीर छिद्र रे अधर को लगेई दैछंती तांकर अधरामृत को पान करुछि बंशी आ बंशी रे स्वर दउछंती प्रभु तांक पछे पछे गोपाल बालक माने श्री कृष्णकर जस गान करिबारे लागिछंती तांक चरण चिन्ह द्वारा वृंदावन माटी धरित्री माता खूब शोभित देखा जाउछंती। सुखदेव गोस्वामी ताकु सुनिले प्रथम पदटी जेतले प्रभुंकर रूप वर्णना को सुनिथिले तांको भितरे सेमिति प्रतिक्रिया किछि सृष्टि हला नै। से जानिले जे कौनसी भक्त माने तांकर इष्ट देवतांकर रूप वर्णना करुछंती तांको भाबरे सी मो भाबरे मु तो निराकार रे तल्लीन मु तो सर्वत्र ईश्वर को दर्शन करूची मोर बा सेथिरे कोन जाय आसे ये तो ऊपर लेवल रो ना सुखदेव गोस्वामी तेनु सियाड को मन देले नाही। जेते बेले बंशी ध्वनि द्वारा जगत को आकर्षित करुचंती आकर्षयति कृष्ण ए कथा को मध्य श्रवण कले एथिरे मध्य सुखदेवଙ୍କ भितरे किछि प्रतिक्रिया सृष्टि हला नाही। तांको भितरे कोन से प्रतिक्रिया जे आत्मा रामरे रमित तांकर कोन दरकार से तो आत्मस्थ से तो भगवान को भितरे दर्शन करुछंती भगवान को तो सर्वत्र दर्शन करुछंती तांको स्थूल रूपर वर्णना केबे भी आकर्षित करि परिबो नाही कारण जी प्रकृत रे भक्त जी भगवान सर्वांतर्यामी ठाकुर समस्ते तांकर सृष्टि माँ राधाराणी तांकर ठार सृष्टि कुबुजा मध्य तांकर सृष्टि तेणु कुबुजा जेतिकी निजर राधाराणी मध्य प्रभुंकर सेतिकी निजर सत्तरे भगवान होचंदी समदृष्टि संपन्न। तेणु सजन वृंद कोला गोरा डेंगा गेड़ा ए पार्थक्य भगवान को भितरे न थाए भगवान सेटा देखंती नाही भक्त मध्य देखंती नाही जे प्रकृत रे भक्त तेणु भगवान रूपग्राही नुहंती से तो भावग्राही गुणग्राही
परमहंस विद्वान भागवत भक्त माने मध्य रूपग्राही नहंती सेमाने होचंती गुणग्राही। तेणु ये जो रूप वर्णनार पदावली भागवतर सुंदर पद सुखदेवଙ୍କ भितर प्रतिक्रिया सृष्टि करि पारिला नाही। भगवानक रूप वर्णनार प्रभाव जेतेबेले सुखदेवଙ୍କ ऊपर पड़िला नाही शिष्य माने मध्य चिंतित होई गले। कहले आहा व्यासदेव जो हमको दायित्व देइचंती जे आमे यांकु भागवत प्रति आकर्षण करी ये आमको पचारिबे ये किए लिखिचंती कोन लिखिचंती आम प्रति टिके सदा तांको भितर उत्पन्न हेले सिना आमे नदी पारी करी व्यासदेवଙ୍କ निकटको आमे यांकु नै जिबा व्यासदेवଙ୍କର मनोविष्ट मनोकामना पूर्ण हेबो। आमे तो गुरुंकर भावधारा को गुरुंकर आज्ञा को धरी करी आसिले आमे बोधे सफल होई परिबा ना। मन दुख विषादग्रस्त शिष्य माने कहीं ना आम कथार प्रभाव सुखदेवଙ୍କ ऊपर पड़ू ना कौन से प्रतिक्रिया तांको भीतर व्यासदेवଙ୍କ शिष्य माने देखि पारिले ना। खूब चिंतित होई पड़िले कौन करिवे। गोस्वामी जदि पुणी जोगारूढ़ होई जानती ध्यान रे बसी जानती तेबे गुरुदेवଙ୍କ आज्ञा को कार्यकारी आमे करि परिबा नाही। तेनु पुणी गाइबा को लागि कारण जे पर्यंत से ध्यानस्थ होई नाहंती बाह्य जगत रे तांकर ज्ञानटा अछि सेतिकी भितरे तांको पुणी सुणैबा को पड़िबो पुणी तांको भितर आकर्षण सृष्टि करिबा को पड़िबो। तेणु चारि जण शिष्य पुणी सुंदर एक स्वर रे चारि जण जाक एक स्वर रे अमृत स्वर रे पुणी गाइबा को लागिले। काहेकि अमृत स्वर कहूछि ना गुरुंकर आज्ञा को पालन करी जे जो कर्तव्य करे ताहा होछि अमृतमय। तेणु व्यासदेवଙ୍କର आज्ञा को शिष्य माने जेतु पालन करी गुरुंकर आज्ञा बह होई आसीचंती कर्म रे सफलता अर्जन करिबा पाई तेणु अमृतमय स्वर रे से गाइबा को लागिले। अहो बकियं स्तनकालपूतं सिंहासया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धातु चितान्तन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम कम्बा दयालु शरणं व्रजेम कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। बोल आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय। बोल रासेश्वर बड़ाक नहीं कृष्ण भगवान की जय। तेबे सजन वृंद कहले ओहो बकीयं स्तन कालकूटम केते सुंदर भाव एथर आउ सुखदेवଙ୍କର शिष्य व्यासदेवଙ୍କର शिष्य माने रूप वर्णना करूनांती भगवानଙ୍କର गुण वर्णना करूछंती। ए जो श्लोकटी ए श्लोकटी होची भगवानଙ୍କର गुण वर्णनार श्लोक। आहा ओहो बकीयं स्तन कालकूटम आहा आश्चर्यर कथा दुष्टा नारी पुतना स्तन रे कालकूट विष विलेपन करी जो भगवान कृष्ण को मारी देबा उद्देश्य रे दुग्धपान कराइथिला श्री पुतना को से केमिति गति प्रदान कले प्रभु जहा कोनोसी ध्याई को दबार थिला लेभे गति धातु चितात तन्य कले जो गतिटा गोजने ध्याई को दबा को थिला ध्याई का कुआ जाय प्रसूति गृह रे जते बेले मां पिला को जन्म करे से जते बेले अचेत होई जाय आउ जो स्त्री लोकटी ताको पालन पोषण करे पोछापोछि करि दिए तार समस्त दायित्व बहन करे से होछि ध्याय। मां भगवान तो मातृगर्भर जन्म हुअन्ति नाही तेबे जहा हो देवकी जन्म करिले प्रभु कृष्ण को कंसर बंदीशाला रे ए कथा परवर्ती पर्याय जनजगत जानिले। तेबे देवकी होचंती जन्म कला मार गौरव अर्जन कले किंतु जशोदा पालन कर्त्री हे गले तेनु जे पालन कर्त्री ताकु कुहा जाय ध्याई। जन्म करिबा थारु पालन होछि बड़ कथा। आपण गछटिए लगेई देले गछटा लगेई देबा बड़ कथा नुहे ता मूल रे पानी दबा घास बाछिबा ताकु गोबर दबा ताकु बढ़ेइबा ए जो चेष्टा निरंतर चेष्टा रे लागि रहिबा तार बढ़ेइबा पई लालन पालन करिबाटा होछि बड़ कथा। तेनु मां जशोदा भगवान कृष्णकर केते ओळियर्दळी सहिथिले। तेणु यही कथा को कहउछंती व्यासदेव रचना करिछंती शिष्य माने सुखदेव गोस्वामी को श्रवण करूछंती जे आहा भगवान सତରେ केडे दयालु जो कथा दबा कथा जशोदा को देवकी को कौशल्या को जुग जुग धरी मां दबा कथा अदिति को जो माने भगवान को मां हे सौभाग्य अर्जन करिछंती जो गति तांकु दबा कथा जो माने जार आत्मा मातृमंडल रे स्थान पाइबा कथा भगवान को अलियर्दली सही जो माने मार गौरव अर्जन करिछंती से माने जोटा पाइबा कथा सेटा केमिति देई देले पुतना राक्षसी को सतरे भगवान केडे दयालु प्रभु पुतना को सद्गति प्रदान करि देले। आहा भगवान कठारु ए जगत रे केही दयालु नाहंती तेनु प्रभु श्री कृष्ण कठारु दयालु ए दुनिया रे सतरे की अछि आ ए कथा सुखदेवଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା।
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଗାୟନକାରୀ ସଦାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କେତେ ଗୁଣ। ଯୋଗୀମାନେ ଋଷିମାନେ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଖରାରେ ସିଝି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଶୀତରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପତ୍ର ଜଳ ପାନ କରି ପତ୍ର ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉପର ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାଣରୁ ସବୁ ପଢିଛେ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ କ୍ରୋଧରୁ ଅଭିଶାପ ଖସିଛି। ତାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଚଢିକିରି ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସିଏ ତ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା, ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପୁଣି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ଏକଥା ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ କହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନେତି ନେତି ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଯାଇ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ହେବ। କାରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନେଲେ, ମନୋବୃତ୍ତି ନେଲେ ତାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡି ଋଷିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି କ୍ରୋଧ ଥାଏ। ତେବେ କ୍ରୋଧ ଏମିତି କାହା ପାଖରେ ନଥାଏ? ଜଗତରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କିଏ ଅଛି? ଏ କଥା ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ବଡ ଦୟାଳୁ। ସେ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ, ଦୟାର ପାରାବାର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୟା ସାଗର। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଜଗତରେ କେହି ଦୟା କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଜଗତ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ତାଙ୍କର। ସିଏ ହିଁ ଦୋଷ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ଦୟା କରି ପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଡେ ବଡ ଦୟା କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ନିଜ ପୁଅ ହେଇଥାଉ, ଝିଅ ହେଇଥାଉ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ସଂସାରରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ ଦୟାଳୁ କିଏ ହେଇପାରେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଭାଗ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ବିଷପାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ପୁତନାଙ୍କୁ ଦୟା କରି ମାତୃମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ମା ମାନେ ଯୋଉଠି ଶେଷ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତ ମାର ପରିଚୟ ବହନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଯିଏ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିଛି ସେମିତି ଚାକିରିଟିଏ ପାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ମା ସଂସାରରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ମାତୃମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ମାତୃମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ସେ ମାତୃମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉଠି ଦେବକୀ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ସେଠି ପୁତନାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କେଡେ ବଡ ଦୟାଳୁ! ଯିଏ ଧ୍ୟାୟୀ ଜଣେ, ଧାତ୍ରୀ ଜଣେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ପାଇବା କଥା ପୁତନାକୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ପୁଣି ସାକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସଂସାରଟା ଯେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ, ଦିନ ରାତି, ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିଟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାକାର ଆଉ ନିରାକାର, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାକୁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମାନିଗଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଏଇଭଳି ଦୟା କରିପାରନ୍ତି, ଦୟାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ପରେ ସେ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କଣ? କିଏ ୟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମେ କଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ। ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? କହିଲେ, ଏଇଭଳି 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ରହିଛି। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଆହା, 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଚରିତ? କହିଲେ, ହଁ। କହିଲେ, ୟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦୀପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏ ପରାଶର ନନ୍ଦନ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ସେ ତ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କଲା ବାପା, ମୋର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା। ତେବେ ସିଏ ୟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ହଁ। କହିଲେ, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ମତେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା। 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାରି ହେଇ ଶ୍ୟାମାପ୍ରାସ ବଦରୀ ବନ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ସୂତଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଭାଗବତ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ।
भागवतर प्रकृत घटनावली काहानी तत्व तथ्य एपर्यंत आरंभ होई नाही। एबे केवल भागवत किए रचना करथिले, केतेबेले रचना करथिले, कहा प्रेरणा रचना करथिले, सुखदेवंकर ता प्रति आग्रह केमिति सृष्टि होला। आउ परवर्ती प्रश्न मध्य अछि परीक्षित महाराजन को भली धर्मपरायण से काहे कि अभिशापग्रस्त हेले। एटा परवर्ती अध्याय सौनक पचारुचंती, सूत कोन उत्तर दैचंती, आमे आलोचना करिबा। तेबे आजिर कथावस्तु समय अनुसार एठी विश्राम देली। मो कथा जदि आपण मान को भलो लागु थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करिवे, अन्य मान को मते शेयर करिवे। तेबे समय अनुसार कथावस्तु को आज विश्राम देली। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। समय अनुसार ए समय पाई आज दिन पाई समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ गुरुस्वामी प्रणाम, प्रीति भरा नमस्कार।